PCS Llyfrgell Genedlaethol. Pnawn da pawb, Joseph Cyd-Ysgrifennydd PCS yn y Llyfrgell Genedlaethol. O'r Llyfrgell Genedlaethol yn rhan yn atod o'r gwlad. Pob y genedl yw hi, yn llawn trasofau, llyfrau, llawysgrifau, lluniau, mapiau, tapiau, sy'n dweud pwy ydym ni, pwy oeddwn ni, a pwy allwn ni fod. Fan hyn, mae tystiolaeth o'r llwymiannau a'n methiannau. Trwy astudio ein hanes, gallwn gwrs ni o gamgymeriadau yn orffennol ac adeiladu byd gwell. Mae hefyd yn drysofa sy'n tyfu yn gyson, gyda gofnod i pob agwedd o'r cymdeithas, y do a'r drw. Ysgolheictod yn Cymru canolrwysol, rhan yn Cymru mewn y cryfteroedd periannoedd. Y siartwyr, drwy gyperthyn y ffôn y panti, y feis y Mehefin, trwy wefyn, y bwydyr Cymru yn erbyn apartheid, sefydlu syniad i Cymru, mae'n gyd yn y Llyfrgell. The National Library is an integral part of our country. It's for nature's memory, full of treasures, books, manuscripts, pictures, maps, tapes, that tell us who we are, who we were, and who we can be. Here is the evidence of our successes and failures. By studying our history, we can learn from past mistakes and build a better world. It's also a constantly growing treasure trove, recording every aspect of our society, the good, the bad, and the ugly. Scholarship in medieval Wales, the part of Welsh in the imperial atrocities, the Chartists, the pension into the paddy strikes, the peace petition, Trewevin, the fights in Wales against apartheid, the establishment of the Senedd, it's all in the library. O beth sefyllfa, ers y toriadau diweddar, y Llyfrgell wedi codi dros 10% o'r gweithlu trwy ymadawiadau gweddol. Mae hyn yn effeithio mewn dwyod a falle Llyfrgell i ofalu am y casgliadau sy'n dod i mewn y wythnosol. Efeillwch, mae'r adran cadwywaith wedi codi tua hanner o'i staff. Bod tîm sigla'r hoi, lluniau mapiau ac amgueddfa sy'n dod mewn i'r Llyfrgell wedi mynd i lawr o 1.2 staff i 7.2. Gyda llawer o ffeiddogiau, mae'n cael ei stofio mewn bocsys diasid arbennig mwyn ei diogelu. Ond mae tîm sy'n gwneud y bocsys hyn wedi gadael erbyn hyn. Mae seilwaith digidol hefyd o dan brenhinol gyda potensial am niwed anhygoel. Siwr bod pawb yn cofio beth ddigwyddodd yn ddiweddar gyda fe mosodiad seifa ar Lyfrgell Prydain. Mae staff sy'n gadael gyda llawer o sgiliau a phrofiad ac oherwydd cyflymder proses o ymadawiadau gweddol. Roedd fawr ddim cyfle wedi bod i drosglwyddo o'r blaen. So since the recent cuts, the library has lost over 10% of the workforce through voluntary severance. This adversely affects the library's ability to look after collections that come in weekly. For example, the conservation department have lost about half their staff. The team that cleans pictures, maps and archives that comes to the library has gone down from 1.2 members of staff to 0.2. Many of the materials need to be stored in special plastic boxes to protect them for the generations to come. But the team that made these boxes is now left. The digital infrastructure is also at risk, with potential for incredible damage. I'm sure everyone remembers what's happened recently with the cyber attack on the British Library. These staff leave with a lot of skills and experience, and due to the speed of the voluntary severance process, there's been little opportunity to transfer these. Mae angen mae'n adeiladu sgiliau, ac o gyfer hynny, mae angen arian revenue i dalu cyflogau. Ond mwy na hyn, mae angen model cyllidol cyfariadwy i sefydliadau treftadaeth genedlaethol. Mae llanw a chwaen blynyddol yn y cyllid revenue sy'n ar gael yn hynod niweidiol. Mae niweidiol i cynllunio ietymol, cynllunio amlyniaeth a strategaethau cyfreithol. Mae niweidiol i gofal y gweithlu. Mae'n eomau gyfnodau o ensigmwy ac awdryddiad o sy'n cynllunio amser ac etnofau. Y dylid ei defnyddio i gynnal eu casgliadau. Mae'n eomau ac contractau tymor penodol sy'n gweil seignoedd i'r staff ac eu casgliadau fel ei gilydd. Gyda fformiwla cynhaliadwy gyda gwaelod ni'n ariannol teg sy'n codi gyda chwyl a pwyddiad bob blwyddyn. Gellid creu dyfodol disglair i sefydliadau treftadau. Skills need to be rebuilt, and for that revenue funding is needed to pay wages. But more than that, we need sustainable funding for our cultural institutions. The annual ebb and flow in the revenue funding available is extremely damaging. It's damaging to long-term planning, succession planning, and conservation strategies. It's damaging to the morale of the workforce. It leads to periods of uncertainty and restructuring, which swallows up time and resources that should be used to maintain our collections. It leads to fixed-term contracts, which create uncertainty for the staff of the collections. With a sustainable formula, with a fair financial baseline that would rise with pay and inflation year on year,
a bright future can be created for our heritage institutions. Mae bryd I Lywodraeth Cymru ddilyn esiampl gwledydd eraill, megis yr Alban a gwefyddiaeth Iwerddon sy'n gwerthfawrogi sector diwylliant ac yn cynyddu y gwariantanu yn hytrach na'i ffori. Mae bryd I Lywodraeth Cymru ddyfeisio model cyllidol teg ac yn ariannu o gyfeis sefydliadau treftadaeth. Mae bryd I Lywodraeth Cymru sylweddoli y buddion. Mae sefydliadau treftadaeth yn creu I Gymru a'i phobl yn brys cymharol fawr. Mae bryd I Lywodraeth Cymru gweld sut mae sefydliadau treftadaeth yn gwneud gymaint I gyflawni yr amcanion gwych sydd yn Llys Genedlaethol dyfodol. Mae bryd I Lywodraeth Cymru weithredu. It's time for the Welsh Government to follow the examples of other countries, such as Scotland and the Republic of Ireland, which value their culture sector and increase spending on it, rather than cutting it. It's time for the Welsh Government to devise a fair and sustainable funding model for our heritage institutions. It's time for the government to realise the benefits our heritage institutions bring to Wales and its people for a relatively small price. It's time for the Welsh Government to see how our heritage institutions are doing so much to achieve the great objectives contained in the Welfare of Future Generations Act. It's time for the Welsh Government to take action. Diolch yn fawr iawn.